Youth IPFT ni Central Committee ni Bernamangro. Youth IPFT long live! Long live! Long live! Youth IPFT long live! Long live! Long live! Youth IPFT long live! Long live! Long live! Tipraland Swnamnai! 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 Youth IPFT Thwi Tipraland Swnamnai! 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 IPFT long live! Long live! Long live! Siklarot ni Thwi IPFT long live! Long live! Long live! Tipraland long live! Long live! Long live! Youth IPFT ni bising Tipraland Swnamnai! 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 Youth IPFT! হামবাই তিনি 11 জুন 2022 শনিবার পার্টি আইপিএফ তিনি শাখা সংগঠন সিকলা বদল তথা ইয়ট আইপিএফ তিনি সালচানি ওয়ান ডে স্টেট কনফারেন্স ও স্টেট কনফারেন্সনি মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য বস্তু অংখা যে পার্টি আইপিএফ তিনি সহযোগী হিসাবে সিকলা রক ইয়ট আইপিএফ রক যে দীর্ঘ 2009 नि सिमी पार्टी आईपीएफ नि लगी लगी जेबाबे हार्ड वर्क खाइमाने त्रिपुरालैंड नि बागै बरकनि जे परिश्रम खालायै सारा त्रिपुरा राज्य कोनाय कोनाय 8टा डिस्ट्रिक्टनि प्रत्येकटी जायगायाव थाङै जे त्रिपुरालैंड नि प्रचार खालाय दं माने आबनि लगी लगी ताबक तिनि 2022 जून मासनि 11 तारिखआव अमहायनो जे इयट आईपीएफ नि इयट आईपीएफ नि जे रायदा दं माने हाय एक बছর পর তিনি বতাইছা কতাল খাই বরকনি সালচানি স্টেট কনফারেন্স ও স্টেট কনফারেন্স नि बिसिंथै कताल कमिटी गठन खालायजाकनाय এবং कताल कमिटीबो आबो एमन भाबे खालायजाकनाय जे पार्टीनि बागै सेक्रिफाइस खालायमानो एवं लंग टाइम एक्टिविटी त्रिपुरालैंड नाहारियाखैनो सामु खालायलायनाय आबनि बागै तिनि कताल खालाय कमिटी गठन खालायनाय एवं अबनो सानानि मुसुङो जे इयट आईपीएफ नि बिसिंथै तैसा पार्टी आईपीएफ नो बसकांगो तैबो संगठन मजबूत खालाय तुपनानि आबनो तिनिनि पांडानि नाहारमो एवं कन्फारेंस नि नाहारमो एवं किछु संख्यक इलेक्शन नि गानाबो हयतो यांग आयांग उंगैमानो बीजेपी आईपीएफ फाइमानो आईपीएफ तृणमूल थांमानो तृणमूल कांग्रेस थांमानो अमहाय किसा उंगै दंगाबो सिकार खायनानि कपरे एंके एट द मीन टाइम ओ जरावो चिनि पार्टी आईपीएफ लाइ थांने 12 तारिख नि हयते कताल खालायते वैसा अपडेट उंगै तरक तरक किचा फन अपडेट उंगै बसकांगो काई फायो अपने संग निश्चय साइमा खना हयतो आईपीएफ दुईटा थांका मकुम थांका हेने किंतु आईपीएफ अनेक सिगांनि सिमिनो 2009 नि सिमिनो जे स्टेनो तंगो जे एडीसी एरिया नो 6 शेड्यूल एरिया नो इनवेस्ट खालाय जे स्टेट हुड सान तो माने आबो ताबो गोसानैनो दंगो एवं अमहायखैनो इयट आईपीएफ नि बिसिंथै जों दिनै कताल कमिटी खावैया फै आगामी 23 आगस्ट त्रिपुरालैंड डिमांड हुड डे जों 23 आगस्ट न्यू दिल्ली नि जंतर मंतर खालायनानै नै पार्टी आईपीएफ नि तरफ থেকে सिद्धांत हाजा तै जोंनो पूर्ण समर्थन जानोगै जौथभावेनो इयट आईपीएफ आईडब्ल्यूएफ आतिसा फानख्राक बदल आईएमडब्ल्यू अमहाय खायाखै जों ताक्लाय तेकिचा त्रिपुरानि इतिहास एक कताल हिस्ट्री गठन खालायनानै नायथाङो जों न्यू दिल्लीआव थाङैयाखै जे 1984 जे 49 एमेंडमेंट एक्ट खालाय इंडिया गवर्नमेंट जोंनो त्रिपुरा तिप्रासा एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे 7132.56 वर्ग किलोमीटर जे तिप्रासारकनि हापुं हाथाय तिप्रासारकनि गामि तिप्रासारकनि नदी नालानो ते जे त्रिपुरा तिप्रासा एरिया ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खालाय माने ओ काउंसिल एरिया नो इनवेस्ट खालायाखैनो जों कताल हास्ते ताक्लाय जे 23 आगस्ट जोंनि एडीसी एरिया नो स्टेट फुड मारनाय होननाय जों तैसा पालायनानै थाङै दङ निउ दिल्लीआव ओंखाय आबोनो दिनैनि मूल उद्देश्य बेलायखे हामबाय दिनै 11 तारिख जून मास 2022 खाथं खाजानि बिसिंथि खालायै जों आईपीएफ नि बेदेक सिकला इयट आईपीएफ बदल जोंनि सेंट्रल कमिटी नि एनुअल कन्फारेंस नि प्रोग्राम अब ताबुक चलुयै दङ बेलायखे जों हामबाय मारुओ हास्तेनि जत लुकुरकनो इयट आईपीएफ आसाय माने 16 तारिख फेब्रुआरी 2011 जे इयट आईपीएफ संसाय खालामनाय फाउंडर रकनो दिनैनि जोंनि एनुअल कन्फारेंस नि बिसिंथि खालायै बरकनो बेलायखेनो सेलुट मारिओ
tei muitama khlaio borokni samang tangmani bokso borokni je tidulmani bokso no jona yapari kalangmani simi jeng tinisuk porjonto prai 11 বছর जों माहाय खालायै IPFT no chubanani bagui IPFT ni bisingtiयै edisi amchaino katal haste Tipraland Swnamnai a slogan no tiyei जों sikla bodol youth IPFT rok 11 বছর जों সংগ্রাম खालायkia bono ruguino tini haino hai sini kaisa 3 বছর অন্তর অন্তর sini রাজ্য সম্মেলন নঙ্গো তিয়া o বছর hangkangkai जों थांनाया sini COVID-19 ni karonoi जों state annual conference khlailai malai liya अथच sini time pai ni tongkha tini hai jarawa जों jara ka hamanka sini central committee ni joto minister MLAs tei BSC chairman tei central committee ni joto leaders tei youth IPFT central executive committee ni maximum sini leader rok ni presence no tei all division sini youth IPFT tongnai rok jara tabukbo IPFT ni ongoi Tipraland ni andolono ba Tipraland ni imangno tini tabuksak porjonto hamjagoi tongnai rok borok sokai peikha tini hol bisingo belai khana khatong khajani bisingti khlaino tini omono kobongnani musungo jara tini oro sokpaiya rok borok bo kha khlaio borok ni kono karone borok bo sokpai liana tei tini ni pandano जों kaham kena जों success khlaimana nanai wansogo tei bwskango je tini ni committee ni tini annual conference ni bisingtiयै je committee daitto ya farjangnai rok borok bo bwskango সংগঠন tei issue no tiyei sini naharmono tiyei borok bo bwskango tei bo samung karakhe tangi manano obono ang poito khlaio।